ایک ریپ کا معاملہ ہے پورے پنجاب میں، اس میں ہمارے جو وزیر تعلیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ریپ ہوا ہے، ہمارے آئی جی کہہ رہے ہیں، ایس پی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوا، ان کے گھر ایس پی یعنی کہ ان کے گھر جا کر ان کے والدین سے بیان لے کر ان کو ٹی وی پر لا رہے ہیں۔ یہ ایسا ڈرامہ ہو رہا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہا۔ تو میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ سرکاری طور پر بھی اس کو دیکھیں کہ کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر مرد کیوں اپوائنٹ کیے گئے ہیں، وہاں پر بچیاں پڑھ رہی ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اور وہاں پر 90% ابلا جو ہے میل رکھا ہوا ہے پڑھانے کے لیے فیمیل کو، تو اس کا نام آپ نے گرلز وومن کالج رکھا ہوا ہے۔ یا تو آپ ایسا کریں جو اس کو یا تو دونوں کو اکٹھا کر دیں، کو ایجوکیشن کر دیں، اگر وومنز کالج ہے وہاں پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور تمام جو والدین ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور یہ پولیس جو ہے اب ان پر واٹر کینن بچیوں پر پھینک رہی ہے، اور باہر جو ظلم ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی کے باہر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ابھی آئی جی کو بلائیں اور اس کے اوپر پوری بریفنگ لیں۔ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس میں حکومت اور ہماری پولیس ایک پیج پر نہیں ہے، تمام ایک دوسرے کو غلط فہمی میں اور دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ بچیوں کا معاملہ وہ ہے جو سب کا معاملہ ہے، اور یہ ہمارے تمام ہاؤس سے کسی کی بچیاں بھی ہوں وہ آپ سب کی اور ہماری بچی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے جو منسٹر ہیں وہ ایجوکیشن کے منسٹر کو بلائیں، قانون کے وزیر کو بلائیں، اور ان وزیروں کو بلائیں، یا جو یہ نہیں آتے جو آتے ہیں ان میں سے کسی کو وزیر بنا دیں۔ بہت مہربانی جی۔ کل یہ عرض کیا تھا جو امجد علی جوید صاحب فرما رہے ہیں نا، وہ منشیات کی بات تھی، اس پہ کمیٹی، یہ تو بڑا ارجنٹ مسئلہ ہے، جیسے رانا صاحب نے کہا ہے، باہر بچے ہیں، کل 24 بچے جو زخمی ہوئے ہیں، پولیس والے ہوئے ہیں، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، آج بھی ان پہ آنسو گیس۔ یہ بچیاں آپ کی، ہماری سب کی سانجھی ہیں بچیاں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو اس کے اوپر کمیٹیاں نہیں بنائی جاتی۔ اس کا رزلٹ اورینٹڈ کل کی یہ بات ہے، ابھی تک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے، وہ کب آئے گی، اس وقت تک ان کے پیرنٹ کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ کل اسپیکر صاحب نے اسی چیئر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ آج ہی اس کی رپورٹ دیں، تو امجد علی جوید صاحب کا اور ایشو تھا، وہ منشیات کا تھا جناب اسپیکر، تو اس کمیٹی کو ایز سون ایز پاسبل کر کے، تاکہ شکریہ جناب جی۔ میں پہلی دفعہ اس ایوان کا ممبر بنا ہوں، کچھ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، ہم کمیٹی کھیل رہے ہیں۔ بال پارلیمانی امور کے منسٹر، لا منسٹر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے درمیان گھوم رہی ہے۔ ادھر اس چیئر کی طرف سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر رپورٹ دی جائے گی۔ اویس فرق صاحب نے ایک بچی کے بارے میں کہا، آج 1 مہینہ ہو گیا اس کی رپورٹ نہیں آئی۔ آپ ادھر رولنگ پاس کرتے ہیں، آپ کی رولنگ، اس چیئر کی رولنگ کو پنجاب کی بیوروکریسی جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے۔ یہی جو رانا صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہو از رولنگ پنجاب، پلیز تھنک اوور اٹ۔ آپ کو صرف جھنڈے دے دیے گئے ہیں، کالی گاڑیاں دے دی گئی ہیں جھنڈے لہرانے کے لیے۔ اور دوسری بات، اگر رولنگ دی تھی اسپیکر صاحب نے، آشفا ریاض صاحب کا بیٹا جنید افضل سائی ہمارے ممبر، اس کے بعد گرفتار ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر کی رولنگ کے بعد گرفتار ہوئے ہیں۔ بات کو ریپیٹ کریں گے تو ٹائم کی بھی تو بچت کریں نا جی۔ انفارمیشن منسٹر صاحبہ تشریف فرمائیں یہاں پر۔ میری جی رانا اقبال صاحب جو جوتے کی نوک پر جو ہمیں لکھا ہے، ان الفاظ کو آپ حذف کروائیں۔ جی رانا صاحب کون سے جی؟ ٹھیک ہے جی۔ آنریبل منسٹر صاحبہ جی، آپ بات سن بھی لیں نا، کرنل صاحب آپ بات سن بھی لیں پلیز، تشریف رکھیں جی۔ جی شکریہ جناب۔ میری گزارش یہ ہے کہ جملہ ہم شروع یہ کرتے ہیں کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سیاست کی بات آتی ہے تو بیٹیاں سانجھی نہیں ہوتی۔ کل سے اس واقعے کے اوپر جو گندی اور گھنونی جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ کہا گیا، ایک سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا، اس سوشل میڈیا کے رپورٹ ہونے کے بعد بچوں نے احتجاج کیا، اور اس کے بعد اس سے پہلے جس بچی کا نام لیا، اس بچی 3 اس نام کی بچیاں تھیں، تینوں کے گھروں کے اوپر گئے، جا کر ان سے پتہ کیا، ان بچیوں کو چیک کیا، کوئی بچی جو ہے نہ ان کے پیرنٹس اور نہ وہ اس کے اوپر انکاری ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پھر بھی جس گارڈ کا نام لیا اس گارڈ کو انڈر اریسٹ کیا ہوا ہے، آج تک وہ انڈر اریسٹ ہے۔ کل وہ جو بغیر کسی ابھی قانونی کارروائی کے اس کیمپس کو بھی سیل کر دیا گیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ وہی سوشل میڈیا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ہم وہی پاکستانی قوم ہے کہ جب کرغستان میں ایک واقعہ ہوا تھا،
वहां पर भी सोशल मीडिया पे बच्चियों के साथ रेप हो गया है। बच्चियां रेप, इनको खुदा का खौफ नहीं आता रेप का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए। आप रेप बड़ी आसानी से, आपके लिए कोई मजाक है, कोई चिस्का है, क्या है ये रेप का लफ्ज इस्तेमाल करना? आप आज जिस बच्ची का नाम एवर केयर हॉस्पिटल का नाम लिया गया कि उसकी आईसीयू में एक बच्ची है जिसके साथ ये रेप हुआ है, उस आईसीयू के जो है वो पूरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। उसके कल वालिद साहब ने और चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, मैं बदनाम मत करे। उस शख्स के साथ मेरी खुद की बात हुई, मैंने उसको कहा कि भाई अगर कोई बात है, कोई मसला है, आप परेशान ना हो, रियासत आपके साथ खड़ी है। उसने मुझे कहा, उसने कहा बाजी अगर ऐसी कोई बात हो तो ये कोई पोस्टर लगाने की बात होती है। दूसरी बात ये है कि नहीं है मेरे पास, उसने रिकॉर्ड दिखाया जनाब, उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए, एसईओ हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। और आज अभी जो जिस एवर केयर आईसीयू की बात हो रही है उसके अंदर उसके वालिद साहब ने कहा, उसने कहा मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी बच्ची का नाम बाहर आया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज़ के हम मर जाएंगे। मुझे बताइए उसकी आहें सुने कि इनकी सियासत देखें। और शर्म अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे हैं पंजाब असम्बली के चेरी क्रॉस के ऊपर, इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दार तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल यह है किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने तो किर्गिस्तान में भी बच्चियों के रेप करा दिए थे। और इसी तरह की एक फेक पोस्ट के ऊपर बैठ जाइए भाई, मेरी बात और ये बैठ जाइए आप। नो क्रॉस टॉक जी प्लीज, इस तरह ना करें। मिनिस्टर साहब बात कर रही हैं, कर्नल साहब तशरीफ रखें प्लीज, आप बात को आने दें ना, आप तशरीफ रखें, आप इंटरप्ट नहीं करें प्लीज। इनके भाषण अनइंटरप्टेड ये हाउस सुनता है पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, ये भी सीख लें तो बेहतर होगा इनके लिए। सवाल ये है कि कार्रवाई किस पे करें? बच्ची का एक बच्ची होगी, खुदा न खास्ता अगर है, उसका मेडिकल करना है, मेडिकल करने के बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। इवन देन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया, गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक कमेटी भी बना दी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जनाब स्पीकर, मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कहते जरूर हैं हम बच्चियां सांझी होती हैं, हम सबकी बच्चियां हैं, को खुदा का खौफ करें, अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। वो उस बच्ची ने इस माशरे में जीना है जिसका नाम लगा के आप तो अपने घरों में जाके सो जाएंगे। उस बच्ची का फ्यूचर क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाकया हुआ है, एक बच्ची ने खुदकुशी की है और मेक श्योर किया गया है कि उस बच्ची की कोई डिटेल, कोई चीज बाहर ना आए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर भी सियासत करनी है। हर बच्ची की इनको लाशें चाहिए और अब तो हालत ये आ गई है कि बच्चियों की लाशें चाहिए। बच्चियों के रेप के इल्जाम लगा रहे। यूके के अंदर भी एक फेक पोस्ट के ऊपर रॉयट्स हो गए थे जनाब स्पीकर, और उसके बाद रॉयट्स के साथ क्या तरीका करके किया गया था, रियासत ने कैसे डील किया था, इनके साथ वैसे डील होना चाहिए। ये सियासी गिद्ध है, इनको लाशें चाहिए, इनको बच्चों की इज्जतें चाहिए, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी आम आदमी के प्रॉब्लम से। जाके उस बाप को मिले तो सही, यहाँ बैठकर नंबर टांगने के बजाय जाके उस बाप से मिले। नहीं इस तरह नहीं कर्नल साहब, बदनाम कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है, जाके उसके बाप से, उसके चाचा से मिले। जिस तरह ना करें कर्नल साहब, जिसकी बच्ची को ये अच्छी बदनाम बात कर रहे नहीं हैं फॉर नो है रीजन। कर्नल साहब, ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं बोलते, ये कोई तरीका नहीं है। आपको तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। देखें आप इस तरह ना करें, आप तशरीफ रखें ना कर्नल साहब जरा प्लीज, एक इतना सीरियस मैटर है कर्नल साहब, इस तरह ना करें आप। कर्नल शुएब साहब आप तशरीफ रखें जरा प्लीज, तशरीफ रखें आप प्लीज जरा, नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, इस तरह ना करें। जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बात कर रही हैं, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब देखें ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कर्नल साहब। जनाब स्पीकर, कर्नल साहब ये कोई तरीका नहीं है, तशरीफ रखें आप। कर्नल साहब इस तरह ना करें आप, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप चेयर से बात करें ना, आप चेयर से बात करें, ये क्या तरीका है आपका? आपकी रिक्वेजिशन में इजलास बुलाया हमने, जनाब स्पीकर, ये कोई तरीका नहीं है। आप हुकूमत का मौक़िफ़ तो सुने ना
कर्नल देखें एजाज शफी साहब, ये कोई तरीका नहीं है। जनाब स्पीकर, आप हुकूमत का मौक़िफ़ सुने। जनाब स्पीकर, बात ये है, एक मिनट जी, और भाईजान मलिक भाई साहब तशरीफ भाईजान रखें जरा। बैठे मलिक भाई साहब, मलिक भाई साहब एक सेकंड, मलिक भाई साहब एक सेकंड जी, आप ऑनरेबल मेंबर आप तशरीफ रखें ना। ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब, ये कोई तरीका नहीं है, आपने बात चेयर से करनी है, आप एड्रेस चेयर को करें, आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं बीच में, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जी। और ये कोई तरीका भी नहीं है कि ऑनरेबल फीमेल मेंबर से इस लहजे में बात की जाए। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ इस चीज को। इस तरह नहीं है कर्नल साहब, ये आप हर कोई बात तरीका पर नहीं खड़े है इस होते तरह हैं। बात तशरीफ करने रखें जरा का। आप। तमीज के दायरे में रह के बात करें। आप इस तरह अगर नहीं अल्लाह बात होती, ताला ने कर्नल आपको साहब। इज्जत दे दी है तो ये असेंबली कोई में आ तरीका गए नहीं और है। तमीज में रहें। तशरीफ ख़वातीन रखें से बात- जी। मेरे नाल गल की गल है, कर तू मेरे नाल कर यार, जो बदतमीजी कर जी मिनिस्टर साहब, आप चेयर को एड्रेस करें जी। ख़वातीन का तो लिहाज करें मिनिस्टर यार। साहब आप चेयर को एड्रेस करें। जनाब आप चेयर को जनाब एड्रेस करें जी। स्पीकर, बात ये है, एजाज शफी साहब तशरीफ रखें। बात ये जनाब स्पीकर, मलिक वही साहब जी, नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स जी। जनाब स्पीकर, अगर कोई अल्फाज ऐसे हैं जिनसे ये समझते हैं कि इनकी दिल आज़ारी हुई तो आप हदफ कर दें, कार्रवाई से बात ख़त्म होगी। इसमें इतना इशू बनाने वाली क्या ज़रूरत है? मतलब इतनी ज़्यादा, और एक खातून मेंबर बात कर रही हैं, कम से कम तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। आगे से इस तरह बात राना कर शहबाज रहे हैं, साहब, मिनिस्टर साहब बात करें, आप इस तरह ना तरीका करें। नहीं मैं है। आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ। अभी हो जाता है। मैंने भी आपकी तरफ से ही कहा है ना, हदफ हो जाता है वो। अगर आपकी दिल आज़ारी किसी चीज़, कल भी देखें, अगर मेरे मुंह से कुछ निकला था, मैं उस पर माजरत करता।